check. Doing too good when she rock that dick. Man, I wouldn't trust that bitch. Nope. Manis. She gon' need. She gon' cheat. Show me something. You just spent your day on that. Thank you. Welcome sa S2 ang tahanan. Wag. Hindi ba ako dyan? Baby, welcome to the world. Pre, na ako. Ano yan? Ano, Bray? Tingnan mo muna yung niluto ko ninong, Bray. 3 easy way step up pancit canton, pare. Pare, Sarap yan, pare. grabe yan pare. Ayun, Seasoning pa lang oh. ayun, pare. Lalagyan mo pa ng garnish. Oo, pare. Ito, tapos papatayin natin yan. Walang tunog. Yung ano yun. Pare, baka sumabog pare. Sinur ko lang pare. Pare, mali pare. Buhos mo na lang yung ano pare. Ano yun pare? Seasoning, pare. Seasoning. Ang pasarap to, pare. Ano, garnish siya, sarap. Oo, pare. Chicken powder. Yung serving, pare, papakita ko sa'yo paano, pare. Paano, Three ways pare? of pancit canton. Agad, pare. Tukaw, sinerve ko. Kaya sa pare. Ano pare? Seasoning uli. Oo, pare. Kasi kailangan, pare, kailangan pagkaganin mo yun. Satisfying. Tapos, Tayo na nito, parang gagi. Vlog nga ito eh, kasama. Vlog, fuck you. gago, a day in my life yan. Gago. Gago yung masarap dyan sa tracking field eh. Rolling na to, Burr. Blurred, Burr. Ayun o, focus on your shot lang. Brrrr. Sa Barangay Santa Maria po ako nang inabiesta dito. Ano ginagawa mo doon? Pagod mo ah. Yun.